Hi guys, good morning. So, board cake ko karon. I'm gonna do a bag raid. Char mo ra jog pag sure. So, mao din ni akong bag. I've been using this for a week now. Kay gamay lang ang ginadala kay I'm not feeling well. So, mao ni siya. Let me open it. So, unsay nasa akong bag. First is charger. Kailangan akong power bank, pero ako'y budget. Sunod na lang. Sunod. Cutie wallet. Coin purse, rather. From Kuya Aldrin. Thank you. Powder. Para fresh, miski haggard. Wala ko'y ligo, kaway tubig. Guy. Inhaler. Kay hubak is real. Omega. Hala, tigawang na juday ko. Okay, sakit ka akong likod. Solmiox Bronco. Inhaler again para sa ilong. Taba man to ganina. Montelucas. Ana ang live sa hubakon. Vaporin. Adik-adik. Char lang. Woy, no. Para lang na siya sa debit card. Wala ko'y utang. Utang kabubutoon lang. And valid ID. That's it, guys. Wala na yung unod akong bag. Basura na lang. Oh, chikala, daga na balas eh. Balas sa Siargao. Mau dinig balas sa Siargao. Oh. So, yeah, that's it. Mawala ning sulod sa akong bag. Puros masakiton, pang masakiton. So, I hope you enjoy my boring vlog. Bye!